اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسم من قلم ترکت عینی واجمل من قلم طالد النساء خلقت مبرا من کل عیبی کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ کو ہر عیب سے پاک، گویا آپ کو آپ کی منشاء کے مطابق جیسا آپ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی کمار رؤف صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو لوگ، جو دوست شاعری کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آغاز میں جو نعت پڑھی وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ نے نعت پڑھی۔ ویسے تو الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن جو ہے وہ حضور کی مدحت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ کسی جگہ میرے آقا کے سینے کا ذکر، زلفوں کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، جنگ لڑنے کا، ہر جگہ ذکر جو ہے وہ میرے حبیب کا ہے۔ آپ بھی شاعر ہیں اور ایک شاعر کی کیفیات سمجھتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ جو ہے وہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں، کچھ باتیں پوچھنی ہیں، کیونکہ شاعر کا شاعر سے تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے۔ آپ نے ایس ایم صادق صاحب کے کلام پڑھے؟ جی۔ آپ کا ان سے شاعرانہ بھی ہوگا، دوستی بھی، وہ ظاہری بات ہے آپ سے محبت، وہ بہت محبت کرنے والے ہیں، یاری بھی ہے۔ ایسا کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا کلام لکھا ہو اور کسی اور بندے نے پڑھا ہو اور اس نے اپنے نام سے منسوب کیا ہو، تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا دیکھیں جی، ایسا ہوتا ہے محمد حسین بھائی، ایسا آپ یہ بات کرتے ہیں پوری ڈائری رجسٹر ہو جاتی ہے جی، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایس ایم صادق صاحب تو ایک ایسے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے ملک میں، لیکن جو مقام ایس ایم صادق صاحب کو ملا ہے، وہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شاعر ہیں، ایک ان کو خاص مقام، اس کے بارے میں دیکھیں جی۔ ایس ایم صادق صاحب یہ کہہ لیں کہ ایک ایسے انسان ہیں جو کہتے ہیں نا وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کچھ بات کہہ دی کہ محمد حسین بھائی یہ میں آپ کے لیے کر دوں گا، تو ایس ایم صادق صاحب، صادق کا معنی ہے سچا، وہ اپنے نام کی طرح سچے ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نام صادق ہے تو کام کچھ اور ہے، نہیں۔ یقین کریں کہ ایس ایم صادق صاحب کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ ایس ایم صادق صاحب یہ کہہ لیں کہ ایسے شاعر ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا شاعر کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہو یا ان کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ نے انہیں کلام کا کہا ہو اور انہوں نے فوراً سے لکھ دیا ہو اور آپ نے ایک حیرت انگیز بھی ایسی ان کی باتیں آپ بتائیں ذرا کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایس ایم صادق صاحب کی۔ آپ نے ایک کلام کی بات کی ہے جی، انہوں نے 8 منٹ میں مجھے 16 نعتیں لکھ کے دی ہیں، 8 منٹ میں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ مالک کی کرم نوازی ہے جی، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں کہتے ہیں، 30 سیکنڈ بعد وہ انترا کہہ دیتے ہیں، پھر 30 سیکنڈ کے بعد انترا کہہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ میں آپ کو اس کی گواہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا میں جو نامور لوگ ہیں، پڑھنے والے، گانے والے، میں آپ کو ان کا نمبر دے سکتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ایس ایم صادق صاحب کیسے شاعر ہیں، یا وہ اپنا ایک ٹائم میں کتنے کلام لکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ انہوں نے میرے لیے 100 لکھا، وہ آپ سے کہیں گے کہ میرے لیے 200 لکھا ایک ہی ٹائم میں۔ تو یہ تو بذات خود ایس ایم صادق صاحب نے مجھے بتایا کہ میں گیا ہوں بائی ایئر، تو کسی فنکار کے میں نے کلام لکھنے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے 125 کلام جہاز کے اندر بیٹھے لکھے اس کے لیے۔ ابھی اس کے پاس پہنچ کے لکھنا بعد کی بات ہے۔ اور یقین کریں کہ ایس ایم صادق صاحب بے شمار اپنے انٹرویو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں ایس ایم صادق کا ستارہ بہت لکی ہے اور وہ بہت اچھے انسان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ آپ ایس ایم صادق کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دیں گے نا، وہ ایک پنجابی کا لفظ ہے ہاؤ، تو وہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، تو وہ کسی کو بددعا نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں حق کی سچی بات کرتا ہوں، اللہ کو جان دینی ہے، حلفاً بات کرتا ہوں کہ کم و پیش
टोटली उनके कलाम अगर मैं मिलाऊं ना तो मेरे ख्याल में 50,000 उनका बनता है कलाम। उन्होंने लिखे 30,000 नात शरीफ है उनकी लिखी हुई, जिनमें ये कह लें कि मुल्क के नामवर सना खान मुस्तफ़ा, कमर शबाज फरीदी साहब, ठीक है जी, दीगर सना खान मुस्तफ़ा। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि एस.एम. सादक साहब को लिखना शुरू से ही आता था, बचपन से 14 साल की उम्र थी जब उन्होंने लिखा इतने अमला दे होने ने नबेड़े किसी नहीं तेरी जात कुछ नहीं। ये बड़ी मशहूर मारूफ। हाँ, फिर उड़ बनेरे तो कामा सजना नहीं होना, उसमें रात छोटा सा बैठा नुसरत साहब के साथ, ठीक है। एस.एम. सादक साहब ये कह लें कि शुरू से लिखने वाले हैं, और ये नहीं है कि एस.एम. सादक साहब एक कलाम लिख के बैठ जाते हैं, नहीं, वो तो एक टाइम में यकीन करें 30 कलाम लिखते हैं, 50 कलाम लिख देते हैं। कोई उनको फ़ोन कर दे, एक दिन मैं उनके पास बैठा था उनके स्टूडियो में, तो किसी का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जी सादक साहब मैंने वो आपसे रिकॉर्डिंग भी करवानी है तो आप मुझे कलाम भेजें। और सादक साहब ने तकरीबन मेरे बैठे बैठे 5-7 मिनट में उसको 7-8 कलाम भेजे। उसने कहा, सादक साहब ने कहा जो आपको पसंद है वो आप देख लें। उसने फिर 8 के 8 सेलेक्ट किए। अब आप खुद ही देख लें कि उनकी लिखने की स्पीड क्या है। तो ये कह लें कि फिर अताउल्ला ईसा खेलवी साहब, उन्होंने बेशुमार नातें पढ़ी एस.एम. सादक साहब की। फिर उन्होंने एक बहुत मशहूर ज़माना जो अताउल्ला खान साहब की ज़ुबान से मशहूर हुई नात शरीफ कि मैं पागल हाँ कोई कि जग अगे रोवां, ए हसरत है मेरी मैं रोवां मदीना, एस.एम. सादक साहब का लिखा हुआ। फिर शौकत अली खान साहब अंजुआ नाल गुसल देवा सरकार दे वेड़े नूं, कमर शबाज फरीदी ने तो बाद में पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले ये अहमद अपना जो है शौकत अली खान साहब उन्होंने पढ़ा है, उनके बेटे ने पढ़ा है। यानी कि मेरे कहने का मकसद है, आपको बताने का मकसद है कि एस.एम. सादक कोई आम नहीं है, ठीक है। एस.एम. सादक हमारा सरमाया मुल्क पाकिस्तान का, और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। लेकिन अक्सर औकात मैंने एक दफ़ा सादक साहब से सवाल किया, मैंने कहा जी आपको सदारती अवार्ड मिलना चाहिए, तो आप उनकी बात सुन के हैरान होंगे। वो कहते हैं ओ लोधी साहब, इस तरह बोलते हैं वो, ओ लोधी साहब मेरा सतारा इम्तियाज सदारती अवार्ड पता की है? मैं कहा जी की कहते जी आवाम ऑडियंस ये ने मेरा अवार्ड, मैनू कोई अवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं हुकूमत पाकिस्तान को अपील करना कि एस.एम. सादक साहब साडे मुल्क का सरमाया ने, साडी पहचान है। बैरूने मुल्कों के विच भी एस.एम. सादक साहब की नात या शायरी पढ़ी जाती है, साडे वास्ते एहसास की गल है, ठीक है। ते एक साडे इंग्लैंड के शायर ने बहुत मशहूर हाफिज अब्दुल नज़र साहब, वो बजाते खुद बहुत बड़े शायर हैं, यानी कि उन्होंने जिन्नी भी शायरी है हाई टैग तो रिलीज होती है नात खानी इंग्लैंड तो। वो कहते हैं लोधी साहब कि यकीन करो वो वक्त आवे कि मैं एस.एम. सादक साहब के कोल पावां और मैं उन्होंने शगिर्दी करा। क्या बात, यकीन करो अल्फन गल है। वो कहते कि मैं उन्होंने शगिर्दी करा और उन्होंने मैं बह के अपने कलाम सुनावां। फिर इस तरह के लोग ही होंगे जो फलाह पाते हैं, कामयाब होंगे ने, अपने सीनियर की कदर करते हैं। हालांकि यकीन करो हाफिज अब्दुल नज़र साहब के कलाम के कलम के विच अपनी पावर है, वो जो कलाम लिखते हैं परफेक्ट लिखते हैं। लेकिन सादक साहब नूं वो मानते हैं, वो कहते यार सादक साहब वर्गा मैं शायर कितने नहीं वेख्या, मैं तो उन्होंने अगे कुछ भी नहीं, मैं तो उन्होंने बच्चा हाँ। यानी कि कहने का मकसद तो यही गल असी भी कहांगे कि असी बेशक नात लिखने कसीदा लिखने, लेकिन असी तो एक अद्धा कोई लिख लेंगे, क्योंकि साडा ज़्यादा रुझान तुसीं भी जानते हो मोहम्मद हुसैन साहब के नात खानी वाले पासे होंगे। तो जेड़े एस.एम. सादक साहब ने, खुदा की कसम मैं कहना, मैं अपनी पूरी जिंदगी दे विच 2 बंदे वेखे ने जेड़े कंप्यूटर, एक नुसरत फतेह अली खान कवाल, एक एस.एम. सादक साहब। ये ऐसे इंसान होए ने कि तुसीं उन्हां दे कोल चले जाओ, तुहाडे नाल बहुत अच्छे तरीके दे नाल
ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। क्या बात, क्या बात। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ नहीं, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये इतना ही काफ़ी है कि उनको अपने प्यारे हबीब की सनाखानी के लिए और खिदमत के लिए जो चुना गया। एक शेर से मैं इख्तिताम करूँगा और दुआ करूँगा मालिक कायनात उनका साया अहले सुन्नत के जो नौजवान शायर हैं उनके सरों पे तादेर कायम रखे, उनको हक़ कहने, हक़ बोलने की, हक़ लिखने की जो है वो हिम्मत अता करे कि मैं शाही दो आलम का सना खां हो गया, यही नाम मेरी पहचान हो गया, यही नाम मेरी पहचान। क्योंकि ये हम सादक साहब के लिए आपने मुझे बोला कि आप इंटरव्यू दें, तो SM सादक साहब का ना एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है और कितनी शायरी मैं लिख चुका हूँ। मैंने ना एक कलाम उनको सुनाया उनका कि सादक दे वांग रोंदे जिन्हां मावां टोरियां, सादक दे वांग रोंदे जिन्हां मावां टोरियां, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਝੂਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਰਨ ਨਾ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜੇ ਨਿਕਲੇ, SM ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਜਰੇ, ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਜਰੇ, ਅਹਿਰਾਮ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। बड़ी मेहरबानी।